हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज मैं देखा दशम श्रेणी बोर्ड एग्जाम तुम रचना बा ऐसे कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही से विषय डिटेल आलोचना करवा आमती लिखे तुम 10 ରୁ 10 रचन से डिस्कसन करवा से वीडियो देखते और जो मैंने चैनल को नई सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके पाखे आसते बेल आइकन क्लिक कर ऑल सेट कर द्वारा आम चैनल जल्दी 30 के सब्सक्राइब कंप्लीट हवा बुझेगा 30 के सब्सक्राइब और जो मैंने वीडियो को लाइक करना तार लाइक करना समस्ते और वीडियो को तुम समस्ते को शेयर करने वीडियो को कहीं से भी रचन 10 ରୁ 10 रही पार बुझेगा मुझे तुमको सिलेक्शन क्वेश्चन देवी से भर तुम 99% 100% तुम एग्जाम सियोर आसो गोटे क्वेश्चन कि दुईटी आसीपे बुझेगा। तो डिटेल आलोचना करवा तो स्टार्ट करने पूर्व तुम एग्जाम पैटर्न कौन अच्छे देखा है तुम ओडियार सब्जेक्ट आसो तुम पद्यु 5 मार्क और गद्यु 5 मार्क से बोली सरलार्थ आसो तुम पद्यु गद्यु आसो 10 20 तापर से कौन तुम एसे राइटिंग आसो तुम 200 वर्ड रे लिख ना तुमको मिल 10 मार्क 10 मार्क तुम एसे आसी तो देखा अन्य वीडियो तार लेटर आप्लिकेसन बहुत जल्दी अपलोड हो से कौन ना चैनल को समस्ते सब्सक्राइब कर गोटे कथा यार पीडीएफ पाइबापी आम टेलीग्राम जॉइन हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम लिंक अच्छी बुझेगा कि तुम सर्च कर जॉइन पार ओडी क्लासेस। तो देखा प्रथम आम देखा रचन कौन तुम 10 ରୁ 10 केमती रख से आलोचना करवा। प्रथम लिख तुम उपक्रम एमती लिख बुझेगा। प्रथम कथा हो तुम हैंड राइटिंग जो भल रही तुमको 10 ରୁ 10 मिल जाव आ लिखार सठिक प्रणाली जना बुझेगा। तो प्रथम लिखा उपक्रम केते मार्क आसते ना उपक्रम 2 मार्क आसते तो लिखा प्रथम उपक्रम। तो यहाँ हूँ तुम बसंत ऋतुर तो एमती गोटे लिख फाल्गुन चैत्र बसंत मृदुमलय मनोहरी तापर कौन लिख ना 2 ରୁ 3 लिख कौन उपक्रम केमती लिख ना वर्षक 6टी ऋतु मध्य बसंत ऋतु रजर आख्या दि जाए ऋतु सबुठ मनोरम ऋतु अटे ऋतु वर्णना सतरे सुंदर भाव कर तुम एक्सट्रा किसी लिखिपार उपक्रम बुझेगा ताले तुमको 2 मार्क मिल देखा तार कौन अच्छी ना हूँ तुम बसंत ऋतु प्रकृति विषय वस्तु या कहुए बुझेगा विषय वस्तु पर तुम रही है 6 मार्क बुझेगा। तो यहाँ को भलसे लिख देखिन समस्ते रहा अपकारिता तुम मार अच्छी अपकारिता यहाँ मेन नुह बुझेगा। तो मेन हूँ तुम उपक्रम विषय वस्तु और उपसंहार बा शेष कथा बुझेगा। और लास्ट कौन लिख ना शेष कथा हूँ तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट बुझेगा। बसंत ऋतुर आगमन धरणी राणी पुलकित हो उठे मनोमंच मध्य शांति आनंद विराजमान करे परिवेश शस्य श्यामल हो जाए प्राकृतिक परिवेश खूब दुर्भाव लगे से बोधे बसंत ऋतु मान मध्य सर्वश्रेष्ठता को ऋतुराज बसंत आख्या प्रदान कर लिख यार पीडीएफ दरकार पाई आम टेलीग्राम तार लिंक अच्छे बुझेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जीव तार टेलीग्राम लिंक अच्छे से जॉइन यार पीडीएफटा पाइपर इजिली पढ़ी पार। तो देखा तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन अच्छी तापर तुम ऋतु तुम 6टी ऋतु अच्छे ना से भर तुम 100% ग्यारंटी दी मुझे तुम गोटे एग्जाम तुम सियोर आसो बुझेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम कौन ना बसंत ऋतु हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आउ शीत ऋतु बुझेगा आ ग्रीष्म ऋतु मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3टी जाक वर्षा ऋतु इम्पोर्टेंट अच्छी तुम भेरी भेरी इम्पोर्टेंट तुम वस्तु आउ शीत ऋतु बुझेगा। ये क्वेश्चन तुम गत वर्ष आसला शीत ऋतुर प्रत्येक वर्ष ऋतु तुम क्वेश्चन अच्छे बुझेगा। आ कौन रही देखा ये नंबर तुम शीत ऋतु भेरी भेरी इम्पोर्टेंट अच्छी बसंत ऋतुर तुम 99% तुम एग्जाम आसबार चान्स अच्छी बसंत ऋतु भेरी भेरी इम्पोर्टेंट ग्रीष्म ऋतु आ गोटे तुम वर्षा ऋतु भेरी भेरी इम्पोर्टेंट
ଆଉ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ବୁଝିହେଲା। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରବାର ଆସିଛି। ନାରୀ ଶକ୍ତିକରଣ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ବୁଝିହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ନାମ, ତୁମେ ତାକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିବା ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏ ଭିତରେ ତୁମର ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିଯିବ ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତୁମ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଦୂଷଣ ତୁମର ବାୟୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ରଚନା। ତ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଦେଖିନ ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖିବ ଋତୁଚକ୍ର ଅର୍ଥନରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କଲାଚ ପରି ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ ଓ ଶୀତ ବସନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଏକ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅପୂର୍ବ ରାଜକୀର୍ତ୍ତି ନେଇ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନଥିଲା ନିଦାଘର ଉତ୍ତାପ, ବର୍ଷାର ଛିପିଲତା, ଶରତରେ ଶୀର୍ଣ୍ଣତା, ହେମନ୍ତ ବା ଶୀତର ଜଡ଼ତା ଜଣେ ସୁଶାକର ରାଜପାଣରେ ଧରେ ବସି ଉଠିଲା ପରି ବସନ୍ତରେ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି ଉଲ୍ଲସିତ। ଯଦି ତୁମ ଉପକ୍ରମରେ ତୁମକୁ 5 ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା। 5 ଲାଇନ୍ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ଯଦି ତୁମର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତୁମ ମାର୍କ ମିଳିବ ବୁଝିହେଲା। ଉପକ୍ରମ ତୁମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଉପକ୍ରମକୁ 2 ମାର୍କ ଆସିଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ'ଣ, ତୁମର ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କେମିତି କେମିତି ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି ଲାଗେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଜନଜୀବନ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପାଳିତ କ'ଣ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ରାତି ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ ବୁଝିହେଲା। ଶେଷ କଥା ବା ଉପସଂହାର କରିନାହିଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବ, ତୁମକୁ ମିଳିବ 10ରୁ 10। 10ରୁ 10 ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ବୁଝିହେଲା। ଆଉ 2ରୁ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବ, 2ରୁ 3 କିମ୍ବା ତୁମେ ଏ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ 1.5 ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ବୁଝିହେଲା 10ରୁ 10। ଆଉ ଭଲସେ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତ ଲେଖିବ। ଏହା ହେବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ କରିନିଅ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏହାର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଜଏନ୍ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ବହୁତ ଜଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଲେଣି, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 30K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।